Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Dermawan, and I will tell you about my review for UAS in nonfiction. Today I'm gonna tell you about the journal I've read. It's Global Journalism Education, a conceptual approach by Mark Doze from Routledge Publisher, published in 2006, and this is the cover of the journal that I've read. Okay, next. The summary. Okay, this journal it's telling you about a global landscape of journalism education. There is some point. The first point is discusses challenges faced by journalism education programs globally, advocates for a global approach to address change and challenge. Categories synthesize motivation, paradigm, and mission. Motivation is examines alignment with immediate employment needs for developing informed citizens. Paradigm discusses whether journalism education prepares students for current practice or anticipate future changes. Mission distinguish between a follower mode and an innovator mode. Practical consideration, orientation of journalism education, specialization for generalization and contextualization within societal developments. Discusses evolving nature of journalism careers and need for adaptability, and urged for more intensive and cross-cultural studies to navigate complex challenges in journal education. Nah, the summary-nya jadi a global landscape of journalism education. Di sini, di journal atau jurnal ini tell you about the challenges of the journalism education. Jadi jurnal ini mengajarkan kita atau memberitahu kita tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pendidikan jurnalisme atau pendidikan secara jurnalisme. Nah, likes and dislike from this journal. The likes, the point is clear. Semua yang dijelaskan di sini itu jelas, dari motivation, paradigm, dan sebagainya. Dan juga good subject. Mungkin hal ini adalah subjek yang terlena di dunia jurnalisme, atau bahkan di dunia kita, di orang yang tidak dalam jurnalisme pun pasti tidak akan mengetahui tentang tantangan-tantangan ini, karena memang tidak sampai ke publik tentang masalah-masalah ini. And for the dislikes is lot of unfamiliar words, banyak kata-kata yang sulit, kata-kata yang mungkin jarang dipahami, kayak assessment, conceptual, atau mungkin inevitable, itu ada di situ. Dan mungkin karena memang non-fiction dan memang pembahasannya lebih berat, mungkin ini yang menjadi a lot of unfamiliar words. And the second is heavy subject. Ini adalah subjek yang cukup berat atau materi yang cukup berat, dikarenakan yang dibahas adalah permasalahan di dunia nyata, bukan permasalahan-permasalahan, itu pun bukan permasalahan kecil di dunia nyata, tapi melainkan permasalahan besar, yaitu tingkat jurnalisme internasional. Recommendation. Apakah jurnal ini recommended? If you into journalism, it's good. Karena memang ini membahas tentang jurnalisme, pendidikan jurnalisme ke depannya akan mau seperti apa. But if you don't, you need to find another read because it's very boring. And I think there is a lot of non-fictional book that you can read, and there yang tidak seboring ini, yang tidak semembosankan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.